ફરીથી પુષ્પ લેવાનું, ભગવાનના માને બેસવા માટે આસન અર્પણ કરતા હોય એવો ભાવ કરવાનો છે. ભગવત મૂર્તિ ખરી ને કે લોટો ને પડ્યો બંને બાજુ મારી લો, એટલી મૂર્તિ ખાલી થાળીમાં મૂકો, એટલી મૂર્તિઓ. હા હા, તમારું ગુરુજી 3 મૂકવાની છો. વસ્ત્રો જરા ઈશ હરિજનમ ભગવાનનું માનું સન્માન કરતા હોય ભાવ કરવાનું છે. લગે
ભગવાન માલા આપણે પાણી લઈશું ભવાની ભજાની અર્પિતમ सकल देना भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी कौशल दे जय माने जो काल धरे प्रणाम माने तो जय नराते हरे माने गाजी खम्मा हरी देवी मात ने गाजी खम्मा हरी अम्बे मात ने गाजी खम्मा हरी भगला माकंदे जाजी खम्मारे भोरी भवानी ने जाजी खम्मा जय महिष विमर्दिनी चुल करे जय दुख समस्तक माते खम्मारे भोरी भवानी ने जाजी खम्मारे विपचरा चले जाजी खम्मा जय भगवान तो जय नराते हरे माने जाजी खम्मारी देवी माते जाजी खम्मारी कने जाजी खम्मा माने जाजी खम्मारे देवी माते जग परदिनी तुल करे जय दुख समस्तक माप हरे जय हे गीता दे सोते जय भरसा सिंहो भगते जय सन्मुख साई गई नोते जय सागर रामिनी संबुधते जय नजरे हरे नाश करे जय पुत्र बला विरोधी करे माने जाजी खम्मा मारी देवी मात ने जाजी खम्मा मारी गजला मात ने जाजी खम्मा मारी गजलारी ने जाजी खम्मा माने जाजी खम्मा मारे देवी मात ने जाजी खम्मा मारी भोले भवानी ने जाजी खम्मा मारी बचवात ने जाजी खम्मा जय देवी समर्थ शरीर धरे जय नाथ विदर्शिनी दुख रे जय विनाशिनी मोक्ष करे जय वंदिताय करे
व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा एक चमची थाली में पानी મૂકી આપો મધ્યે પાણીયમ સમર્પયામિ પુનઃ ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा चार चमची पानी મૂકી આપો उत्तरा गोष्ठम समर्पयामि प्रक्षालन समर्पयामि मुख प्रक्षालन समर्पयामि मुखे आचार्य तलवार में हाथ में ना प्रियाद की जय हलो ऋषिरुवाच रगणानि देवीर्ये तस्मिन् दुरारि करे च दिव्या दिनं रसिरोजयतमिदं जगदात्मशक्ता देशे देवगणशक्ति समूह मूर्त्या महिला देव महर्षि पूज्य भक्त्यानदाश विजधातु शिवादिजाता तस्या ब्रह्मणं भगवान् नन्दो ब्रह्मा उदानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा एक चमची पानी મૂકી આપો મધ્યે તોયમ સમર્પયામિ પુનઃ હૃદય ભગવાન માને જમાડો પાણી મૂકી દો ओम प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा चार चमची पानी મૂકી આપો उत्तरा पुष्पम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि मुखे आचार्य जलं समर्पयामि करोतनार्थे प्रार्थनापूर्वकं कोटि नमस्कारं समर्पयामि मुखवासं मुखबलं तमन फिरणे करवैदि कर्मकर्म दक्षिणां परिकल्पयामि चिंतयामि खिस्साમાં હાથ નંબો કઈ અને ભગવાનની માની મહાપૂજા કરી છે તો કઈ ભગવાનનો આનંદ થાય એવી દક્ષિણા अर्पण करी आपो हिरण्य गर्भ गर्भस्थो हे मधुजं विभावसो अनंत हृदय थाली ले लेजो अनंत पुण्य प्रद मद शांति प्रयचमे हिरण्य गर्भ दे दक्षिणां समर्पयामि अथ मंत्र पुष्पांजलि महादाय भगवान ने હવે પાછલા બટનમાં દઈ દેવાનું છે આપણે યોગીની જોઈ हिरण्य गर्भ गर्भ स्वामी विजय भाव सौगंध मुकुट मत जाने पर जमे हिरण्य गर्भ दक्षिणा समर्पयामि अथ मंत्र पुष्पांजलि महादाय हाथी के अंदर जो फूल चोखा ले जो दरेक यजमान फूल ने चोखा ले लेवाना फला नहीं लेवाना हरिओम यज्ञ जगन्मय जगदेवा स्वामी ब्रह्मांड ब्रह्मात्मा जन ये नायकमय मानस चंद्र चंद्र पूर्वे सत्यः शांतिदेवः नाना सुगंधि पुष्पाणि रुद्र कालो भवानी च पुष्पांजलि महादत्त प्रसिद्ध परमेश्वर भगवती मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अर्ध प्रदक्षिण करियापो यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि दशत प्रदक्षिणायां पदे पदे एक चमची पाणी पड़ी राखो इदं फलं मया देव स्थापित प्रदस्तव तेन मे समभाव्यामि भवे जन्मनि जन्मनि विशेषार्घ्य फलं समर्पयामि मुगी दो पगे लागे लागो तमेव माता च पिता तमेव बंधु च जगत तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मदेव देव नमस्कार नमः एक चमची पाणी पड़ी राखो अनि हा पूजा लागे नंदन प्रचार पूजन कर भगवती राज जगदंबा शुभ सहित आवाज देवता चरण कमले हो प्रियता नमः बोल श्री निम्बच मात की जय पगे लागे लागो छत्रम तली को परिकल्पयामि पादुका परिकल्पयामि हरिओम चामर परिकल्पयामि आदर्शं परिकल्पयामि तुरंगं परिकल्पयामि मातंगं परिकल्पयामि छत्रं परिकल्पयामि प्राकारं परिकल्पयामि नित्यं परिकल्पयामि गुरुजी पढ़िए नहीं तो सरसो वापी ले जगल ये पढ़िए नहीं तो सरसो वापी ले बढ़िया बढ़िया नहीं जरा बुक बेने ने पढ़ियो ले लो एमना भी डाबा ત્યાં રાખો ઉપર સાડીનો પાલવ ઢોકો બાળકની દિવસ નજર ઉતારી છે હા હા તો આરજે માની નજર ઉતારતો એવું ભાવ કરવાનો દ્રષ્ટિ પ્રદર્શા કર દૃષ્ટાન સહ તમારા પતિત પ્રકાશ જનો ભવ ઇન્દ્રિય બધા યોગ્ય તસ્મે તદેવ લબડાક્ષ દોષ વિધિ ઉભા તમારે થઈ જો તો મંડપની બહાર એક પડિયો દો વાળી પછી આવી જાઓ
अपवित्र पवित्र भावस्थांगत विवाह यस्वनेत मुनिगाख्य शब्दाह्या या तरसके नमस्करोमि नमः मानस सुंदर मजाना तैयार કર્યા બાળક તૈયાર કર્યા તો શું કરીએ કાળું ટપકું કરીએ ને માને કાળું ટપકું થાય નહીં હા હા એની નજર ઉતારવી પડે નજર આમ તો જો લગ્ન પ્રસંગ માટે પેલો સંપુટ બનાવો છે ને સંપુટીની અંદર શું હોય ખબર છે કોઈને હું તો બધા તૈયાર આવી ગયો ને તૈયારમાં કશું હોય નહીં અંદર દહીં આવો શરશવ આવો આમ શરશવે દુષ્ટ તત્વો કરે વિનાશ માટે છે પણ આપણે અંદર શું હતું નહીં કે મહારાજ પરિણામ ન બચશો આ મસ્જિદ તૈયાર રેડીમેડ લાવે છે રેડીમેડમાં રેડીમેડ જેવું જ રહે પછી બધું બરોબર છે અને શાસ્ત્ર પાછળ લગ્ન ગ્રંથિની અંદર જે તત્વ છે ને સાહેબ એના પાછળનું ગુડ રહસ્ય છે પણ રહસ્યને આપણે જાણતા નથી એટલે તર્ક બધા કરીએ છીએ બધા પગે લાગી રાખો ખાલી હો મરે મગલે કાલી કાલી વજરે श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वला पापात्मनां तदधियां प्रदेश बुद्धिराजाशनां गुणजनप्रभवशला जातात्मानदां देवी विश्वा किं मरणयाम तव रूपमचिन्तमेत किं चाचवीर्मसुरक्षयकारि भोजरिदानवद्भुतानि सर्वेषु देवधुरदेव गणादिगेषु हेतु समस्त जगदां त्रिगुणाभिदोषे नरज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वत्रयाखिलमिदं जगदैश्यभूतं व्याकृताहि परमा भगवतिस्वमद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेशमकेश स्वाहा शिवे विद्रुगणस्य तृप्तिः हेतोरुच्चारशेषमतैव जनेशदाचा या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात् मभ्यस्यते सुनियतेन्द्रिय तद्वसारे मुनिविदन्त समस्तदोषे विद्याधिका भगवती परमाहिते हे सम्पदा जनपदेश धनानि तेषां शशांचन च सीदति धर्मवर्ग अध्यायाय मधुषाचार्यचला देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सत्यो विनाशयसि गोपवती कुलाय देवी हृदय जगदुपैति सुखं तदेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पाप दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् ऋषयत्वेनोति शमनं तव देवीशील रूपं रूपं च शत्रुवैकारि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरति अगनय वैश्वा नराय वसु रुद्र
आदित्यभ्यः शतक्रतवे शक्तवते अग्नये अदभ्यश्च नमः माने प्रार्थना करવાની જાતીય યજ્ઞનો સંકલ્પ કર્યો ને ત્યાંથી લઈને આ દિવસ સુધી મારા વડે હાથ વડે પગ વડે શરીરના કોઈ પણ અંગ દ્વારા અથવા તો માનસિક કોઈ પણ પાપ દિયો હે માં એનો ક્ષય કરી દૂર કરી સવારથી અત્યાર સુધી જે કંઈ બાળક ભાવે તારું યજ્ઞ કર્યું છે એનો સ્વીકાર કરી આ યજ્ઞના અંતિમ મુદ્દે પૂર્ણ ફળ તેને અર્પણ કરવા જય રે એનો સ્વીકાર કરી મને મારા પરિવારના કુટુંબનો અને મારા આખા સમાજનો સુખ અને શાંતિ તમે અર્પણ કરનારા બનજો અને જ્યારે જ્યારે પણ આવું કર્મ પછી તેમ અમારો આખો સમાજ ખડે પગે તૈયાર રાજ રાજેશ્વરી ओम शिवो वाचा करुणादेवी प्रोक्ष्यामि कुंजिकास्त्रजना श्रीवाचं कुंजिका पडमंत्र दुर्गा पाठमंत्र आहे अधिक होय धन देवी देवी दुर्लभ गोपनीय प्रज्ञा श्री पार्वती मार्ग कोण नमः दानादिकं पाठमंत्र कुंजिका मंत्र ओम एम क्लीं जम दे चोंगलो ओम क्लीं ज्योत जल 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 बजल बजल एम क्लीं जम दे चे ज्वल हर संलम जम बड वाहि मंत्र नमस्ते रुद्रपिने नमस्ते मधुमर्ति नमः केट बाहर नमस्ते में चार नमस्ते जो मंत्र चले सुगादिने जागृत में मानवी जबरदस्ती देखो शो में से रूपाली पली पली बले का का में बीज रूप नमस्ते चामुंडा जन गाते एकाले प्रदाय नीचे जावे नमस्ते उधर धाम धीम धूम धूम जपते वाम भीम भूम भगदीश्वरी क्राम क्रीम काल का विशाम जी में जो ओम ओंकार रूपिणे जम 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 मनादि ब्रह्म 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 मेरे बद्रे भवानी दे नमः अंकन चंडन तप व्याप व्याप मिलुम एम हम जम दिजाग्रत रोड रोड गुरु स्वाहा पाम भीम भूम भगवती पूर्ण खाम किम कुम केजृता शाम शिव शुम सप्तशती देवी मंत्र सिद्धि गुरु स्वमे विधन दो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागते तव भक्ति दातव्य गोविंद वृषभार्थी अस्तु कुंजिका देवी विना सप्तशती परिणत से जायते सिद्धि अरण्ये रोदनम दधा इति रुद्रमणे गौरी तत्रे शिव गमते कुंजिका जगदम्बा जरुण अर्पणमस्तु ईशान्यं रुद्रकलश त्यागः कस्मै जीवने वशमग्रहितवा वृक्षपतरो श्रद्धा में गामि आयुष्यारोग्यं देहि मे भव्यवाहना नमः गुरु नमः श्रद्धा में गामी जो प्रज्ञाओं पाछा तुम्हारी बुद्धिया तुम्हारी जगह जता रो पाछा यजमान श्रद्धा में गामी जो प्रज्ञाओं विद्या पुष्टि विषय अमलं तेरे आयुष्यारोग्यं देहि भाई ये यजमान ने पहला पढ़े पर वीडियो
લાડુ ખાવાના છે ને આ તો થોડી જગ્યા તો કરી પડે મારા જયકાર કરી એ પ્રસાદને પચાવવા માટે પણ મારા જપ તો કરવા જ પડશે એ આજે આવો તાળી પાડીને મારા જયકાર કરવાનો હે માડી તારો નિમજમાં તારો ભવાની તારો ભવાની તારો જય જય ભવાની તારો જય જય ભવાની તારો જય જય જેના હાથમાં આરતીઓની એક ચમચી પાણી લઈ આરતી આપો દેવવંદનમ 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 સર્વ દેવી દેવતાનામ અભિવંદનમ नारायणी नमोऽस्तुते जलरक्षतोटप्राणां नार्षचैव सर्वत्र महत्त्वजेज्व मन्त्रार्थाच पुलहजन्तु शक्तपूर्णाः मनोरथा शत्रूणां मुदिनाशस्तु मित्राणां मुदियस्तव येन बुद्धो बलिराजा दानमिन्द्र महाबलं तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चरमाजल सेवन्तिका बकुल भगवत्यै नमो नमः सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वत्र समते भयभ्य त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते बोल श्री देववंदनम देववंदनम सर्व देवी देवतानां अभिवंदनम भाई पेलो नीचे बैठ जाओ 1000 થી 12 जाओ गुरुजी
શુભમભાઈ